Make sure You will go here. If you will Baya. use Google Maps. you really need to read carefully. It's ICC or Intercity or STN. So update guys, nagkahagard-hagard na yan eh. Hindi, taon na. 1 kilometer at ang lakwan. Okay. Kung sa Glony. Kaya hapit may makasakay sa ICC Intercity arin. May gani ka dihay officer. May patanaw ni Harvey ang ticket. So, kaya siya. So, lahi may platform. Karon waiting na may padaw na may city. Mas daghan o kalaagan ato. I mean, dugol-dugol na pa. But supot is a must. Ano sana? Sige, English. A must visit. A must visit. A visit a month. Nabubulok na kami dito. Guys, nami karon sa forum gidance. Murag biggest mall manata ni diri. Sa grabe kadako guys, murag naka sa SM. Sisig. Grabe ka kuan day completed day. Mudong mi sa manghi sa tata mo search sa taha mi CR. CR to? Wait, mo search tari dali. Search mi are. Mata na tandagoy ani sa likod. Ay, di ko tawaan ta mga bastos, mga baldita mo. Tatawaan ni guys. Ito ko niya. Naging maras siya kanang you must visit magud kuno diri. Must visit guys. Tanawa guys. Miss, can I ask where's the Gucci here? Na naglabad nag-uni madam unsa nga perfume paliton. Into the night na lang lagi. Diba? First budol. Budol na ni guys. Ako may hinahapon mo. Sa imong giingon? Guys, ug modong mo diri sa Poland guys. Dapat kay magdamot check-in na mo check-in. Okay. Imagine Kinalamian mag-shopping ari da. Imagine ang body works kung maka worth 300 Polish mo sa tawag na euro sa tawag lang Polish. kanang currency nila 300 150 lang mo mabayaran guys kung silbi mga unong ka perfume inuhang mapalit yeah. Kuha naman mi guys Kuha naman may small bag raman. So, cabin bag na mga small pag yun wala kasudlan ka na pay sanina. So, kumot na lang yun guys manang kamo gusto mo mag-shopping, Diri, just go to Poland. Charis. Haladay nag-uwan. Bastos. Guys, nasa kalagitnaan na po kami na EDSA. Binabaybay namin ngayon ang EDSA. Binabaybay. Lang mall guys. Dako ah. Ha? Ito na sa babaw. Sud-sud mi ani. What is this? I don't know. ay mauni magnana ka Huh? Picture ka. Ano? Girl, oh my gosh. Ano? Mura man kagi sintensyahan. Sige. Sabi lang mga buildings ani ay maka-amaze. You arrive at your destination, Charis. Kayag ni Harvey. Old Town. Gdansk. We're going to the Tower of Saint Mary. Yeah, Basilica. Kaya mo doon may sa baba. To see the city view. City view. Awan sa kataas. We're going up there. Ay, no picture. So, padung may sa babaw, guys. And super steep. Good luck to us. 400.
Kaya pa, 30 pa. 40. Ano kayo ka? Guys, tanaw mo guys. Grabe nga nga tami. Ano kira kami an? Oh my goodness. Kaya pa. Ano sa'yo tawag ka na? Tahan. Ha? Oh my gosh. Ha? Ito, mong butoy. Lagi. Hadlo ka sa ubos, uy. Pila naman tanga steps. Nami sa St. Mary Basilica. And that's 190 steps na. ato mo exit to isa pero ano, hindi ako pabalik na. Pabalik. 200 steps more. Okay. Halfway through. Grabe sakit sa bagtak. Grabe. Nakaya na ho, guys. 400 steps. Grabe ka kuan guys, una mi sa kinababuan. Di mi kakuan guys kay mubo mo kayo. Guys. Kami sa kinababuan. Pilingon na. Munaog na mi guys. Nga ni si Jack munaog. Nandiyan akong video. Mapay pagawas na mo guys. Ikan mi ana. Sa kinababuan. Kanya kay bawal man mag video or picture sa sod. So ang clips ra nga nakita ninyo is katong pasak kami sa kuan. Karon mag-stroll around the city namin. Atos kuanta. Where we going? Neptune Fountain. Neptune? Where is that? I-search daw pag Google. Lobat ini? Mitch ba? Lobat ini? Naptong lagi paperma. Og ning lahos pa ta diri nan ta day taganiha. Guys. Grabe. Hayag. Guys, so next. It's our time to Wala may pa down. padaw. Oh, ana, di ba? Alam mi sa kuan. Nutshell. Magkuhan mi guys. Wait lang mo guys kay. Maka DJA rami. Maka DJI, maka Insta ra ta guys pohon. Guys, karon mag-snacks na pud mi. Snacks mig mando. Polish dumplings. Traditional Polish dumplings. Wow. See, look guys, where you can see. Pwede mo ka-video They're ti. making it. Wow, yeah, we will try that one. Wait guys, we'll try that one. Oh, The line. there's a line. It's not giving the... Hala, kanta ang sa linya. Oh, linya ta. Mandu. I don't know if that's The how you correct. pronounce it. But look at the pila. For the Polish. Pol. Pronounce Polish or Polish? Pila kay polish. Kay mo yung kag-polish kay polish nails. Nail polish. Maybe there is a Polish. Asa ta? And there's a Polish. Take to that. Take. Cut. Mandu to try the Polish traditional dumpling. Andiyan mo yung bitag work clothes. Hindi magiging close for today's video. Grabe liblib si Ja. Tuyoon nun. Can you see the lines? No, we could see the line. It's not giving the line. Guys. So we're currently lining up for the mando. So medyo taas-taas gid ang pila. Medyo bawal kapila pa mi ani.
Pagtan pa may siyam-siyam. With Oreo or kaning chocolate dumpling with raspberry. So may lami ay. What do you think? Kani 13.90 mo ha, parang with Oreo. With Oreo. With 39 man po na. Raspberry dihan ka na. Okay, ito lang tas Oreo para safe. Okay. Oreo. Anja atong drinks. Ay! Isa na lang ha, isa na lang. Dara. Our drinks man to. Desserts. Oh, may drinks. So guys, update. Nakasunod na mi sa Mando restaurant and then waiting na lang mi sa dumpling na mo. So we have drinks na. So waiting time na mo sa gawas is roughly like 35 minutes ata usa jud mi nakasud as of sa inyo nakitaan taas og linya. Nakasud mi after 35 minutes and then ang waiting time sa dumpling is 20 to 25 minutes. So murag makakaon mi isang oras pa. Isang oras pa guys. But unta, worth it among paghuwat. But so far, so good sa mga nakitan nga reviews. Lami man daw. The money drinks ni Harvey. Guys, money and drinks. So, ito ganyan? Lemon, no. Mango lemonade, mango and peach. For Lahat 7, yun yung drinks guys. manang dugay ning abot po mga 10 minutes. Wala na restaurant. Basta hindi imo pa nang kuan. Wala pang push sa ubos. No? May lasa? I mean, ani kay di tabo, mas na direct ang piece. Nawala no? Basta ilang kila, kailan may kuan sa ilang. Lagi, wala may straw ay. No straw, ani guys. Save the turtles. Peace. Love. Joy. Ay, dire. Isa na nga kanta? Love, joy, and hope. Guys, awas si Mian guys, nagpamatuod nga ning improve na guys. Nakakuan guys, kada mo sa nga brand? Naka Chanel, no? Di na pa na isa ka brand. Kana naman talaga na naikuan dari buttons dire. Kada mga t-shirt, mga sinina nga niya na. Mga buttons. Chanel guys, di na may basta-basta. Earrings. Ka-earrings. Ang earrings. Louis Vuitton. On my way pa ako necklace. Ang yan ni guys, mga vlogger ni guys. Sa vlogger ka makakuha na ni. Must have. Link in the yellow basket. Ay, Go to the comment section for the link of this one. ang watch, ang watch. Watch is from Apple SE. Yeah. The latest one. Ang iPad, ang iPad. Nabilin Ah, na nabilin. medyo dako around niya ang bagay. Nay mga ikas palit og Chanel pero way ikapit og check-in baggage. Nanggi cabin Sabing bag. bagra. Di gyud di cabin bag, seat bag, nababay seat bag. Grabe. Pagkita ato. Grabe ka social. Busy-busy sila guys. Kadugay ba sa order? Na namong food. So kani katong chocolate. And this one is the traditional. This is the Sige. hand means. Yeah. Han? Han means pork. Oh, han means Yeah, lagi. and Beef. pork. Served with white onion and fried bacon. With Garlic sauce. Additional. Nya kare ko nga isa ka nataga ko no. Oh, may Day, ra. wag lang utot-utot, day. Di ba utot-utot yung ato, day? Tututot. Mura, or sa mana? Go, Mian. Ilawan na to without a sauce. Mura hagi mga vlogger.
Polish traditional dumplings. Ganyan ba ang nagpo-food tasting, ma'am? Lami? Lami. Hindi naman na ay With sauce. Lami? O saan ni? Garlic? with sauce na po. Paminaway ng sinaryaan, guys. Grabing paspasa. Gusto mo chopstick, guys. Dahil di ni. Magbatak din pa naman. Buwam din, guys. What do you think? Na. Lami ka, uy. Dami na. Guys, lami ako. Ay, Uy, lamian. Dami na. Dami dyan zagnay sauce, ha? Ang sauce isa po nagdag vida. Dawa na po na to next. Need na ka mo palit o DJI nga mic. Next is the, wait, patanaw ko an. Wow, chocolate dumplings with Oreo. And With, unsa nga sauce? White? White. I don't know unsa nga sauce. May and approve. Darag chocolate nga itong ikuan. Very handmade. Handmade. Update manami sa Mando. So, we're on our way sa amo ang gibook nga apartment. We're just gonna go for a walk. Hiwa na may pamilit eh. Basig mao ning pasabot nga lablak day ha. Murag mao dyan na imong pasabot nga lablak day. So na napan may destination nga nalabyan. Ah. Mo stop good ta. Lablaks. Locks. We don't know what's the name of it. Ito naka po ni guys, gipilahan naman pod. So, check in na si madam. Ooh, we Natay made it. kwan. If ganun daw itong access sa swimming pool. Pero, may bayad-bayad. Nalang tayo 10%. Is this swimming pool? Yes. So what's the number of our room? 21. Pasa pa, uy. Hala, doy. Grabe ka naman. Worth it ang gibarianday. Worth it, bro. No? Hala, as in, Jed, like, lami magstay og pilang adlaw. Hoy! Hindi pwedeng mag-e-extend. So, room tour. Sinigsod ni mo. Of course, makita ni mo ang gamay nga kuan sa Ferris wheel. And here is the bathroom. Ex-toilet. Hala, chada. Nasa shower area, toilet, and a big mirror. Labi, no? Blower. Blow, naku, Uy, social day. very, very, very good. Highly recommended. 200 kroner. Yeah, so around 400. 400. So, ni maari, natay lamisa. Mag-order mo foods, okay, pwede kayo mo dire. And then, of course, another whole body mirror pang OOTD. And then, ay sa ta. So, naslay, mini kitchen. Pwede kayo makaluto, ha? Na, pwede makaluto. And, na sink, of course. Dire, basurahan. And here, na plato. Mga need dyan ninyo sa kusina is kompleto kayo dire. Na lutuan. And, here,
Oh, naka-on na. Ready na siya. Ready na butang ang tubig. Napainitanan. Huwag tubig. Uy, nay pa free. Uy, nay pa free tsaa. Tsaa rapod. Baso. Paukitag baso. Okay, nay baso and mug and wine glass. Grabe. Hala, uy, ka-worth it. May shot glass. Dapat yung microwave. Gusto mo, mag-heat up sa inyong pagkaon. Isaksak lang. And then here, I think, di ni sofa bed. Di. Narada ko ilang sofa. Table. May TV, of course. May wifi. And the big bed. As in, queen size ata. Yeah, queen size. And of course, the highlights is the Ferris wheel. A nice kay imong view. As in, super. Like, makita ni mga tao sa gawas ng lakaw. Ng lakaw. So, very highly recommended. Ay, na po drape. Tanga nag-coat and extra pillow. Krube Apartamente. Welcome to our hungry. Very soft goods. Pasok siya sa budget. Magalain na kita kong pahin so kunya na lang food. Update. So, it's currently 6 in the evening and 7. it's currently 7 in the evening and we're heading out. We're heading up to Itina. So, yes. Come with us. Yeah, baby. Dagan po nagpila oh. Willing to wait, ma'am? Ay, dala. Oh. No. Ito guys, natagak mi sa Asia. Grabe gila lumpia, guys. Lumpia Pro Max. Mura siya ngoyong, no? Ito. The design is ngoyong. Very ngoyong. Ang rapper. No? So let's try. Sige daw, tila. Ikaw na po. Paano na isa? Saan na? Tuyo? Ketchup? Taste diha. Wap, meat man. Meat. Pero nag-shredded. Naadyo sila ingin ani. Oh. Kanang, naigi ka ng putanghon, guys. May sauce na to, ani. Saan na? Kina. Kaya ito yung tuyo, guys. As a tuyo lover. What do you think? Goods? Goods. Okay. Pasok sa panlasa ng Pinoy. Ano diba? Huwag na kuan. Magkakilang servings, guys. Or good for two good. Good morning from our view. Here in day 2. Naka-ready na me. Ready for check-out. Kaya naapay dungan isa or duha ka attraction. Then, mo go back na to DK. It's madam. Pero before that, mangita pa may ka-breakfast sa og asa. Kay most of the resto is dugay mga ble. Yeah, 10 nga na. And it's still like 9 in the morning. Goodbye, accommodation. Gawas namin. Ang view sa gawas ari. Other side. O, nagkuan, guys. World War Museum. World War II? Or, bawa kami kay bawa, guys. Ang nga number. Basta ka World War. Pero di pa abre. We don't have any time. Para mag- Kuya siya, oh. Natakilid. Nasa kilid.
We're on our way sa moang breakfastan. Yeah, para maka-chill-chill na lang before mo uli og DK. Chill day. Chill day. From the very kapoy nga lakaw gahapon. Ang saan pag-pronounce. We're here. Hi guys, so manamig breakfast and we're on our way sa Amber Sky Ferris wheel. To check if it's already operating. Yeah. Operating. Kanaw humor and Thailand. Balik ko kipos ni Harvey. So tara, tara mundungan. It's raining. It's currently raining. Kani nga bridge nga among giagian is Musaka. View. So karon guys, si Harvey musakay sa Ferris wheel. Nya para makales og bayad sa gawa si Jamo sakay. Bayad. Pila kay bayad. So we decided nga musakay me. 39 in DKK it's around 69. So na to 70. Sakay na hab. Uy! Sakay na! We guys! Wala ni guys. 15 minutes jud pod. Mating tugnawa pod ni. May heater. Naa siguro panghinay ani. Ah, okay di. Okay, nali. Ay, ayaw na ko. Tulo! Nice. Labi tagugwa ning uwan. Oh, lagi Pero ning clear. uwan man guys. Uy, tarak amo gi-book ng apartment guys. So guys, oh my gosh. For 15 minutes guys, we will enjoy the view. Uy, naam na kuan diri. Ano guys, ano guys, oh, grabe ka nindot diri but di man makita sa kuan uy kinay uwan. Nga building ni St. Mary. St. Mary. Kat to? Di ka to mo sa kinatasan. Ang gamay garuman atong babo. No, oh my games. Ikaw! Juro. Nagkurog-kurog na utiil. Ay, kurog-kurog. Charis. Okay, magkapabajatan sa tayo mo. Sila, oh. Hmm. My gosh. Pwede na mo, no? Ay, nabuang na. Mutok-tok, inig abot sa ubos. Mustap la ba ni? Yan, tag-stop po. Guys, pero binta man ni guys, di man ni para sa peryahan sa Pinas guys. Malilong ka, makulbaan pa ka kay basig maguba. Uy, Ina. kitay, ano mo na Oh my games. Pero at least medyo kuan naman po. Nagsipti naman po siguro mino. Grabe, for 15 minutes na guys. Murag mga kalima ni libot pa. Maingon. We survived the first libot. We're going down. Sakto ba? We're going up again. Naka 0.5 magkaha. We're going up for the third time. Kung feel kay kalima ni ba? No? Pwede mo pa siya makalipong guys kay O, slow, inay inay raman. raman. Hindi mo ma-feel. Syalan, kay aircon. Uy! Wala heater. Yeah.
Abri pag idang bintana. Okay. Mao din yung samot sa dyan. Kabugnaw. Yes. Grabe no? Daghan mga constructions. Kanawa ka na Manya akong gingaw, bridge. nag-bridge. Saka na, kay na may mulabay. Tanawa na to. Look at that! It's Gdansk. Kaupat na nino. Yeah. Among apartment. Nag-stayhan. Oh! Oh my gosh! We're on the top of the world. Guys, lihok nila guys. Di nga ni sir nag-stop, maglihok-lihok. Naka-stop St. me. Mary's Basilica nino. Sa kadaghang tower ari naglibog-libog sa to among gisakan. Sa picture kay diri man ang katungkuan. So somewhere na adto. Nadadto, somewhere nadadto. Di mo klaro ba? Ay na wait. Ako kilay bayad. Wait boat. Pwede na ba tampuan diha? Pwede daw mo sakay na pero mamikibaw. Kilay bayad. Uy, ginoo ko ning lihok lapod. Oh my gosh! Guys! What the frick? Gulday ka ba yan? Ana. Kay musangko man sila. Ana, need mo taas sa bridge. Yeah. So karon, palit mig souvenir. Ay, Kojik. Kojik player. Sa Kabise lang street. Murag Manila. Hi guys, update. Medyo na MIA ta guys. Kaya napuno atong cellphone. Yung palit pa in town tag USB. We're on our way to Flash drive di ay. the airport. We're gonna wait there For just to relax. and waiting for a flight. We're all done. We're all done. And- Ilahang train guys. So, naman dyan kayo kaingon. Nabiro ang mga ano tayo, O sana, tawag nila. train officer. Konduktor. Intercity. Pang padungan sila sa mga Oh, marag malimos ako yan ah. So, nandun sa airport. So cold here, guys. We highly recommend to come here during summer. Yes, summer yun guys. Makaingan dyan, may masulit yun ninyo. Even Summer. this winter, their how do you call it? Nightlife here is very lively. Lively. Guys, padumi yung palit og souvenir kay mga gwapa man. Di man ipalit sa sa sentro. Mura mo to. Ayan. Hintod mo si Marisala. Kabayan. Kabayan. Dami aris sa Relay. Unta na ay Oy, so bitaw. Oh my goodness. Unta na, wait. Unta na, hunaan na. Ito guys, mangita sa laglain kay... Ay, charis. Hindi ganahan. Ano nilang airport, guys. Naghanap na pong tao. Let's try here if napili ka ni. Kaya na lang, gidang post ka. Kay chada-chada. Napay flag. Imo? What's yours, ma'am? Kani post ka. Okay, ma'am. Karera ha. Post ka. Post ka. Balik pa. Sila kami. Mga pilingan, pulpunit, trawangutan na. Mga ka Harvey. Lusod na mi guys. Ito ang Pwede mo lusot, ani? Kay we will eat somewhere upstairs. Ay!
Mag-video ta kay bawal na sa kuan. Mga maro-maro. Oh. Arita mo, sunod ta nila. Dali, sunod ta nila. Sunod ta nila. Agul among good oy. Nakalusot na mig security. Karon mangita na pod mig kapaniudtuhan. So si Harvey nakita na ang I love Holland. Odong gyapon ni bahalag nakapalit na mi. Or di dance gihapon. Kaya mo i-check og magmahay ba may or di. Day, it's so mahal. Pila? 59. May nasa dito dito. Awara ganang dagwaya. Awara ganang dagwaya. May nasa dito din. Bank check. 183 krona. Kaya pa na taman katapusan, Harv. Makaya pa ni mag-frap pa man dito sa unahan, guys. Mag-frap. Pero magbai ka nag-vlog-vlog ka. Kayo mga tao diri guys. Bitaw, mga ignorante. Karon pa kita kita o Asian nga naka-afford. Pero kita ramang gapoy na ani doy. Asian diri guys. Murag usar ko kakabayan nung nakita na. Wa pa may sure kabayan na. Nya sila diri guys. Murag shock sila nga. Naka-afford yung mga bajiha. Pakita ang Rolex. Sige na ngo sa kinabuhi oy. Imot namin sa mong order niya. Siyempre, pabida nami. Ako yung ipa-deliver sa mong table na. Balag burger o fries lang mong order. Dagag yung Guys, ang ending kami din yung kuha guys. Nga kaba ka guys. Arang hugawa mo nilang mga kuran. Ay, tara mo guys. It's not kidding. Makdo ko more. Napalit sa mo ang 12 Polish na kwarta. Hindi. May sa tumoy na pon. Muli na ta Harb. Muli na me. Karon si Harvey na po ang naasa window seat. Bye Harb. We arrive at Copenhagen safe. So, thank you Lord. And rin na ako yan ng vlog. Bye everyone. See you on our next trip. Bye!